mañana. on this morning. Amén. Estamos en un vasto universo, We are in a vast universe, inescrutable, inscrutable, inexplorado. inexplorable. Solo inexplored. conocemos un poco de nuestro sistema solar. We only know a bit of our solar system. Cuánto apenas. El hombre ha ido como de aquí a Roma, The man has un gone equivalente, kind of like from here to Rome. That's the equivalent. nada más. That's it. Todo el resto All the rest es desconocido para is nosotros. unknown for us. Estuve en un observatorio astronómico I was in the astronomical observatory, y uno de los empleados me dijo and one of the employees told que me cada día los astrónomos están descubriendo nuevas galaxias. that every day astronomers discover new galaxies. Y en medio de esa inmensidad, And amidst that immensity, donde no somos nada, where we are nothing, un simple granito de arena, a little grain of en sand, comparación a un gran océano, in comparison to a great sea, uno se pregunta, then you ask yourselves, ¿estamos solos? are we alone? ¿Caminamos solos por el sendero de la vida? Do we walk alone through the journey of life? ¿Nos encontramos solos frente a nuestras dificultades y problemas? Do we find ourselves alone amongst our difficulties and problems? ¿Hay alguien que escucha nuestras Is oraciones? there someone listening to our prayers? ¿Hay alguien que escucha nuestros Is clamores? there someone listening to our clamor? ¿Hay alguien que puede ver Is there someone that can see lo que estamos sufriendo? what we suffer, ¿Nuestras verdaderas necesidades? our true needs, ¿El clamor de nuestra alma? the great clamor of the soul? El objetivo de este tema The objective of this topic es contestar esta pregunta is to answer this question y ayudar a la iglesia and to help the church a entender to understand que no estamos solos en este mundo, that we are not alone in this world, que no caminamos solos en el sendero de la vida. that we don't walk alone through the journey of life. Vamos a basarnos en una historia que aparece en Lucas We're going to base this 24, del 13 al 33. upon the story that is found in Luke chapter 24. En esta historia se nos presenta un camino In this story we find a que va way desde Jerusalén a Emaús, una aldea that goes from Jerusalem to Emmaus, de a unos town 12 kilómetros, A más o village. menos de distancia. about 12 kilometers in Desde distance Jerusalén. from Jerusalem. Se nos presenta a dos caminantes We find two people walking que andan por el camino through their y journey que van dialogando. and that are talking amongst them. Y la Biblia nos dice And the Bible tells us que estos eran dos hombres that these were two men como tú y como yo. like you and I. Nosotros también estamos en el camino de la vida, We too are on the journey of life. caminando hacia Emaús. We are journeying through to Emmaus. Ellos tenían interrogantes muy importantes en el profundo de su corazón. They had very important questions in the deepest part of their hearts. No estaban teniendo una conversación superficial, They were not having a superficial como conversation muchas personas en este mundo, like many people in this que world. conversan de cosas They mundanas, talk about worldly things intrascendentes, and transcendental things. pasajeras. Things that have no Estaban interrogándose importance. They then were asking themselves acerca de preguntas vitales about vital questions para la vida, for life, para la felicidad en este mundo. for happiness in this world. Pero ellos But they no tenían respuesta. had no answer. Las preguntas más vitales The most- que se formula al ser humano Vital questions that the human being formulates, no las podemos contestar desde nuestra humanidad caída. we cannot answer from our fallen humanity. El mundo no tiene respuestas para las preguntas vitales. The world has no answers to our vital questions. Aunque muchos se han esforzado para dar una respuesta. Even though many have made efforts to give an ¿De answer dónde venimos? from where we come, ¿Dónde estamos? where we're from, ¿Hacia dónde where we are, vamos? where we're going. La ciencia te dirá, Science will tell you venimos de we animales, come from animals, venimos de una explosión entre come from dos cometas, an explosion between two comets. venimos como resultado de una evolución de formas primitivas a formas más perfeccionadas. We come from the result of an evolution from a primitive state to a more highly intellectual state. Pero esto no satisface But this does not satisfy las demandas del the corazón, demands of the porque heart. son respuestas humanas, For these are human answers respuestas cambiantes, that change sin estabilidad. without stability. No le proporcionan al ser humano la felicidad que éste necesita. They don't give the human being the happiness that he requires. De hecho, But si tú haces un recuento, if you
Go a ahead través de la historia, and take a look at all de of las history, respuestas que ha dado la ciencia a estas preguntas vitales, the answers that science has given to all these vital questions. verás que en cada época son diferentes. You will see that in every time they are different. Seguro que has escuchado en alguna ocasión que la vida comenzó en el mar. You might have heard in some time that the life began in the Seguro water. que has escuchado en alguna ocasión que nuestros antepasados fueron delfines But you probably have heard that our forefathers were dolphins o lagartos or alligators o monos. or monkeys. La ciencia cada vez nos da una respuesta diferente. Science gives us a different answer every time. Y como he dicho muchas veces, And as I have said, resulta mucho más difícil creer esto. it is even more difficult to believe this. Necesitas mucha más fe para creer esto You need a lot more faith to believe on this que para creer en la palabra de and to Dios. believe in God's word. Así es que se le puede decir a una persona que cree así, So then you can tell someone that believes so. cuando él te dice, yo no creo, yo no tengo fe. When he tells you, I don't believe, I don't have faith. Digo, tú tienes mucha más fe que yo. Well, you have a lot more faith than I do. ¿Cómo es eso? Me decía una vez alguien. How is that? Someone Sí, asked porque me. para creer lo que tú crees necesitas mucha fe. Yes, because to believe what you believe, you need a lot of faith. Estos hombres iban caminando, These men were walking. se iban interrogando, They were se asking iban preguntando. themselves questions. Tú también te preguntas cada día You also ask yourself each day muchas cosas many things que tal vez solamente tú that conoces. maybe you only know. Como joven te haces preguntas vitales en tu vida. As a young person, you ask yourselves vital questions in life. ¿Quién es Jesús? Who is Jesus? ¿Qué significa para mí What Jesús? does Jesus mean for me? ¿Hacia dónde voy? Where am I going? ¿Qué pasará con mi vida? What will happen to my ¿A life? qué me voy a dedicar? What am I going to do as a ¿Con career? quién me voy a unir? Who will I unite my ¿Cómo life será with? mi hogar? How will my home be? ¿Tendré alguna enfermedad? Will I have an illness? ¿Me moriré de un accidente? Will I die of an accident? ¿Me moriré de anciano? Will I die of old ¿Dónde age? voy a vivir? Where will I live? Hay tantas preguntas en el corazón. There's so many questions in our hearts, Preguntas que no tienen respuesta questions that have no answer si buscamos esa respuesta fuera de if Dios. we seek those answers outside of God. Estos dos hombres se preguntaban. These two men asked themselves. Habían ido a celebrar la Pascua a Jerusalén, They had gone to Jerusalem to celebrate the pero ahora Passover, regresaban vacíos, but now they had come back empty tristes, and sad, desanimados. discouraged. ¿Cuántas veces nos desanimamos los seres humanos? How many times as human beings we become discouraged? ¿Cuántas veces nuestro corazón está confuso? How many times our hearts are confused? Porque escuchamos opiniones diferentes, extrañas. Because we are always listening to different opinions and Ellos strange habían ones. escuchado que Jesús pues ya no estaba en la tumba, They'd heard that Jesus was no longer in the que las tomb, mujeres lo habían visto, that the women had seen que him, su cuerpo ya había desaparecido. that his body had disappeared already. No entendían They didn't por qué understand Jesús, why Jesus, el Mesías de Israel, the Messiah of el Israel, Cordero de Dios, the Lamb of God, tenía que morir had to die como un vil criminal. as a vile criminal. Y por eso estaban tristes. And that is why they were so Y sad. encima recordad bien que era el atardecer del día de la resurrección. Remember well that it was the evening of the resurrection. En el atardecer, In the evening, especialmente cuando hay esos ocasos con esos colores tan intensos, especially when you see those very Yeah. intense colors in the sky, la gente suele ponerse melancólica. people tend to become a little melancholy. En el atardecer de la vida, In the evening of life, la gente suele ponerse melancólica. people tend to become Los melancholy. ancianos que ya ven que les queda poco tiempo, suelen decir muchas veces, bueno, yo ya soy viejo, The elderly that start to see that they don't have much time left, they just say, well, I don't have much time left. yo ya tengo mi maleta preparada, My suitcase is ready. a mí me queda poco tiempo. I have a very short time. Es el atardecer de su vida. And it is that evening. Y suelen of their ponerse muy lives. tristes los ancianos. And they tend to become pretty sad. Yo conozco ancianos, I know, hace más de Seniors. 20 años que los conozco, I've known them for more than 20 y years. siempre están con el mismo discurso. And they're still saying the A same mí me thing. queda poco tiempo, I don't have much time yo left. algún día me voy a ir, I'm going to die one ya day. me voy a I'm morir, going to die already. pero ya hace 20 años que están hablando así But they've been saying that for 20 years. y no se han muerto. And they're not dead. Y otros jóvenes van cayendo. And other young ones fall. You know, they die. They pass.
Podemos ponernos muy tristes We could become very sad en el atardecer de este mundo. in the evening of this world. ¿Quién no se pone triste cuando ve todo lo que está ocurriendo en esta humanidad? Who doesn't become sad when they see all that is happening in our humanity? Cuando podemos ver a tantos niños morir, When we can see so many children die, tanta delincuencia, so much delinquency, tantas guerras, so many wars, tantos desastres a nivel mundial. so many disasters at the worldwide level. Es el atardecer de esta humanidad, It is the evening of this humanity, el atardecer de este mundo. the evening of this world. Y muchos piensan que Jesús está muerto, And so many think that Jesus is que dead, ya no tiene nada que ver con nosotros. that he has nothing to do with Un us. familiar mío me solía decir, A family member used to tell me, Jesús nos trajo a este mundo Jesus brought us to this y nos dejó world, solos, and he left us here alone, abandonados. abandoned. Así se sentían estos dos hombres que caminaban hacia Emaús, And that is how these two men that were walking to Emmaus felt, como solos, alone, abandonados, abandoned, decepcionados, deceived, porque se habían hecho su idea. because they had had their own ideas. Pero en ese camino iba a ocurrir algo extraordinario. But on that way, on their journey, they would find Ellos something ni se lo extraordinary. imaginaban. They could not even imagine. Las cosas no salen siempre como nosotros queremos. Things don't always happen as we wish. A veces yo me hago una idea en la vida. Sometimes I have ideas in Pues life. yo voy a ir allá, Well, I'm going to go there. pues yo voy a vivir allí, I'm going to live there. y después voy a ir para allá, And then I'm going to go over y yo voy a there. comprar esto, I'm going to buy y voy a this. vender esto, And I'm going to y sell voy a that. estudiar aquí, And I'm going to study y here. voy a ser novio de esta, And I'm going to be the me boyfriend voy a of this casar one. con aquel, I'm going to marry y this después one. no sale así la cosa. And then it just doesn't happen. No sale como nosotros queremos. It doesn't happen as we wish it to. A veces uno dice, bueno, voy a ir al banco, Sometimes you say, well, I'm going to go to the bank. y allí en 5 minutos termino, cobro y me marcho, y así hago otra cosa. And there I'll be done in 5 minutes. I'll get my money Pero and I vas can al go do banco, something else. You go to the y bank. no son 5 minutos, It's not 5 minutes. son 3 horas. It's 3 hours. Y después todo el plan que tú te habías hecho posterior se desencaja. And then your itinerary for the day is undone. Las cosas no salen como nosotros queremos. Things don't happen as we wish them. Me voy a casar con esta chica. I'm going to marry this girl. Es linda, She's beautiful. hacendosa, She's so sabe nice. cocinar muy She bien. can cook very well. Luego se casan Then you get married, y al cabo de unos años and a few years dicen, later, no soporto a esta chica. you say, oh, I can't bear this woman. Es fea, She's ugly. no sabe cocinar. She can't cook. Toda esa idea que él se había formado All that idea that he had formed cambia. changes. No salen las cosas como nosotros queremos. Things don't go as we wish them to. Y yo le doy gracias a Dios. And I thank God, Y creo que ustedes también deben and I hacerlo. think that you too should do so. Porque si las cosas salieran como nosotros queremos, Because if things were to happen as we want them to, entonces el mundo estaría destruido ya. then the world would be destroyed already. Es por la gracia de Dios que todavía estamos en esta tierra. It is through God's grace that we are Es still porque on el this earth. Señor todavía detiene los vientos. It is because the Lord still is holding Es on porque to el winds. Señor todavía hace su voluntad. And it's why the Lord is still doing His will. Y también la quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. And He wants to do it in each and every one Cuando of us. uno está en el camino de la vida, When we are in the journey of no life, tiene que estar pensando en hacer su voluntad. we need not worry about doing Y es your own la will. parte que más nos afecta, que más nos duele. And that is the part that hurts the most, that affects us the Decir, most. Señor, yo te amo es fácil. To say, Lord, I love you is very easy. Pero decir, Señor, yo quiero hacer tu voluntad es otra cosa. But to say, Lord, I want to do your will is something else. Porque la voluntad de Dios muchas veces no tiene nada que ver con nuestras ideas y conceptos. Because God's will so many times has nothing to do with our concepts and ideas. Tenemos un concepto de la vida muy diferente al que tiene Dios. We have a very different concept of life than what God has for us. Y por eso el Señor, en el camino de la vida, That is why the Lord in the journey of a veces life permite que sintamos tristeza, so many times permits us que to nos feel sintamos solos, unhappiness, to feel alone, para que anhelemos su that presencia. we might yearn for His presence. Era el atardecer del día de la It was resurrección. the evening of the day of resurrection. Estamos en el atardecer de la humanidad. We are in the evening of humanity. Querido joven, Dear young person, tú y yo, you and I, todos los humanos, all human beings, estamos en el camino, are in the journey. en el camino de la vida. That journey of life. Y en este caminar hacia Emaús In this journey to Emmaus, se verifica toda nuestra historia. we verify all our history. Allí se va a contar toda nuestra historia. There will all our Todo history lo be que se told. va a escribir de ti está en esos 12 kilómetros. Everything that will be written of you is in those 12 kilometers. Tu nacimiento, Your birth, tu desarrollo físico y psíquico, physical and psychological tus development, decisiones, your decisions, tus fracasos, your failures, tus your victorias, victories, tu casamiento, your marriage, tu bautismo, your baptism, tu your incredulidad, unbelief, tu corazón frío, your cold tu heart, corazón your ferviente, fervent heart, tus aciertos, your assertions,
Todo está ahí escrito. Everything is written En there. esos 12 In kilómetros. those 12 En el kilometers. camino de la vida. In the journey of life. Todo lo que hacemos en el camino. Everything that we do. Todas nuestras decisiones. All our decisions that we Todos take. nuestros pensamientos y actitudes All our thoughts and attitudes. determinan nuestro sino. Determine Determinan nuestro destino. our destiny. No existe el destino. Destiny does not exist. Sería Dios muy injusto God would be very unjust si nos hubiera dado un destino a cada uno de if we would have nosotros. given each and every one of us a destiny. Colocar un destino a la humanidad To give destiny to no humanity encaja en el carácter de Dios. doesn't fit with God's character. Porque Dios nos creó libres. Because God created us Nos free beings. creó arquitectos. He created us as Arquitectos de Our own- nuestra vida. architects of our lives. Y nosotros la construimos. And we construct it. A golpe de decisiones. By decisions. A golpe de pensamientos. By thoughts. A golpe de actitudes. Through attitudes. Esos dos hombres iban construyendo su destino. Those two men were building upon their destiny. La vida y la muerte están en nuestro camino. Life and death is in our path. Por eso los profetas hablaron del camino de la vida That is why the prophet spoke about the journey, the way y of del life, camino de la muerte. and the way unto death. David habló David- del varón que no anduvo en el camino de los pecadores en el Salmo 1. It spoke in Psalm 1 of the man that did not walk in the ways of Y sinners. dijo que era feliz ese varón o esa He said mujer that that man or that woman was happy, que no anda en el camino de los that pecadores. they don't walk in the ways of evildoers. Salomón habló de que el camino de la vida es hacia arriba. Solomon spoke that the journey unto life is upward, El camino de la muerte es hacia abajo. and the journey unto death is downward. Jesús enseñó que el camino que lleva a la vida es angosto. Jesus taught that the way that leads unto life is very narrow. Hay muchas, cientos de alusiones There are hundreds of allusions en la Biblia in the Bible acerca del camino. about this way, this path. Queramos o no, If we want or not, estamos en el camino de la vida. we are in the journey of life, in that path. Podemos querer negar esa realidad, We might want to negate it, pero seguimos en el camino de la vida, but we are still walking in that path, caminando walking hacia nuestro destino final, to our final destiny, hacia Emaús. to Emmaus. Estos dos caminantes These two men, proseguían su caminar they kept walking, y de pronto and all of a sudden, se les unió un extraño. a stranger came Un close. extraño. A stranger. Ya. Qué casualidad. What coincidence. Les sale el encuentro cuanto más tristes están. They find him when they are at their saddest moment. Es que en el plan de Dios no hay casualidades, queridos jóvenes. It is that in God's Y plan, hermanos. dear young people Yeah. and brethren, there is no coincidence. No hay casualidades. There are no A veces coincidences. decimos, ¿qué casualidad? We sometimes say, oh, O decimos, what a ¡qué coincidence. suerte! Or what luck. No, hermanos. No, brethren. Todo está previsto por el Señor Everything has been foreseen by the Lord. en la vida de sus hijos In the life of his children. y aún en la vida de los que no le aman And y even no le In obedecen. the life of those that Él don't también love tiene him sus propósitos. and don't obey him, he Él also trabajará para que esas personas se vuelvan a Él y no se has pierdan. his purposes. He will work for them that they might come to him Dios and not be lost. todo lo tiene previsto. God has foreseen No hay ningún detalle que se le escape al Señor. everything. There is no detail Así es that que might escape Él the Lord. no entra en el camino así de una forma azarosa. So he does not enter the path Así de una forma así, sin pensar en cualquier in a tramo del way in camino. which he doesn't think. He analyzes. En cualquier tramo del camino. In every Entra en el path, momento preciso. He enters at the correct Dice moment. cuando estaban conversando It says that when they were y estaban talking, tristes and they were sad, o discutiendo también, or dicen even algunos. discussing things, some say. No estaban de acuerdo plenamente. They weren't. Sus puntos de vista no convergían en todo. Their point of view didn't agree in everything. They Así have nos points. pasa a los cristianos. And that is what happens to No us siempre Christians. convergemos en todo, We don't always agree in all things. pero eso no significa que estemos en desacuerdo But that doesn't mean that we are in en disagreement nuestra fe. in our faith. No significa que nosotros no tengamos las cosas It claras. doesn't mean that we don't have things pretty ¿Saben clear. por qué estos señores no tenían las cosas claras? Now, do you know why they didn't have things very clear? No tenían las cosas claras They weren't clear porque ellos no tenían una base bíblica. because they didn't have a biblical foundation. Notad que en la conversación Notice that in the conversation, ellos dicen la razón de su tristeza. they explain the reason of their sadness.
Nosotros We pensábamos thought que Jesús that iba a Jesus redimir a Israel. was going to redeem Israel. Esa es una opinión bíblica incorrecta That is an incorrect biblical opinion para aquel tiempo. for that time. Claro que va a redimir a Israel. Of course he will redeem Lo han Israel. anunciado los The profetas prophets have said so, y él mismo lo prometió. and he himself promised it. Volveré otra I vez. shall return, Yo os llevaré conmigo para que donde yo estoy vosotros también that estéis. where I am ye might be also. Pero lamentablemente But unfortunately, los componentes de la religión oficial, los líderes, the leaders of the official religion of the time ellos no estaban interpretando correctamente la profecía. were not interpreting prophecies correctly. Estaban haciendo una interpretación adaptada a sus intereses egoístas. They were adapting this explanation unto their own selfish desires. Ustedes van a ver personas así en nuestro tiempo. You will see people like that in our times. Personas que adaptan la profecía People that adapt a sus prophecy gustos to their own y a taste sus necesidades personales, egoístas. and to their own selfish desires and needs. El que no Opinions. quiere hacer nada, He that doesn't want el to que live, no quiere cambiar de hábitos, he that doesn't want to change his el que habits, no quiere que le toquen he that doesn't want to be touched, sus gustos y pasiones, referring to his desires or pero his está passions, interesado en la salvación, but is interested in salvation, va a interpretar la Will profecía interpret a su manera. prophecy in his own way. Algunos dicen, no importa lo que comes y lo que bebes. Some say it doesn't matter what you eat or what you No drink. importa. It doesn't El matter. reino de Dios no es comida ni bebida. The kingdom of God is not what we drink or what we eat. Lo importante es la fe. Faith is what's important. Esa es una interpretación acomodaticia. That is an interpretation accommodated to people's desires. No importa It doesn't si matter tú haces esto if you do this o haces lo otro. or if you do that. Tú puedes hacer lo que quieras. You can do what you want. Eres libre. You're Y free. toman algunos padres And they take some priests de la fe católica of the Catholic y faith dicen, haz lo que quieras. and they say, well, you can do whatever you Haz want. lo que quieras. Do whatever you want. No podemos hacer lo que queramos We can't just do what we sin want sufrir las without consecuencias. suffering the consequences. Si yo me dedico a violar la ley de Dios, If I then dedicate my life to violating God's law, indefectiblemente sufro las consecuencias. obviously I will suffer the consequences. ¿Qué está pasando hoy en nuestro país? What is happening today in our country, En nuestros in países. our countries? La gente come lo que quiere. People eat what they want. No analizan sus componentes. They don't think about the components of the food. De hecho, hay tantos componentes en los productos. There are so many things, ingredients in our foods, Hay tanto para leer so much to read, que la gente dice, uff, that people say, oh, ni lo voy a leer. I won't even read it. Y es la letra tan pequeña And the letters are so small, que the necesitas font, una lupa para ver eso. that you need a nice magnifying Yo glass. tengo so you can buena see it. vista, I have pretty good pero sight, eso yo no lo veo. but I can't see it. Si voy con mi esposa le tengo que decir, mamá, déjame tus lentes porque yo esto no lo veo. If I go with my wife, say, oh, please let me borrow your glasses because ¿Por I qué es can't tan see them. pequeño? Why is the font so small? Posiblemente no les interese que la gente lea. Well, it could be that people aren't interested for others to read. Porque si tú lees todo lo que tiene el producto, Because if you read everything that the product has, no lo compras. you won't buy it. Y además son palabras extrañas. And these are weird words. No las too. conocemos. We don't know what they are. Letras, nomenclaturas. These letters, these Pero no words. importa, decimos. But we say it doesn't La matter. gente dice, no importa. People say it doesn't matter. No importa qué código tengamos. It doesn't matter what code. No importa is si on there. mentimos, It doesn't matter si if we lie, perjuramos, if we swear. si decimos algo que no es correcto, no importa. If we say something that's wrong. Porque it lo doesn't decimos con buena intención. matter. Because we have good intentions. Y se está construyendo una doble moral. And then you're building upon a En el double mundo morale cristiano. in our Christian world. Sí que importa. It does matter. Sí que importa lo que nosotros It pensamos. does matter what we think. Esos hombres Those men tenían una idea equivocada had a wrong idea. y pensaban que Cristo no tenía que haber muerto. And they thought that Christ should not have died. Hay una gran diferencia There is a great difference entre ese pensamiento between that thought y entre el que enseñó Jesús. and the one that Jesus taught. Jesús enseñó que él iba a morir, Jesus taught that he would die. pero ellos no quisieron escuchar eso, But they didn't want to listen to them. porque no era agradable a sus oídos. Because it wasn't delightful into their ears. Todos tenían intereses en la causa de Cristo. They all had interest in Christ's Todos cause. querían gobernar con Jesús. They all wanted to govern with Jesus. Y ya todos estaban relamiendo. And they were all just, they could feel it. They were thinking about it.
pensando en que iban a pisotear a los romanos. thinking that they were going to get rid of the Romans. Como cuando alguien sabe que va a comer algo muy rico. As when someone knows that they're going to eat something so delicious. Por cierto, hoy creo que tenemos torta But I think today we have cake de postre. for dessert. Entonces ya veo a los niños So que se I- les está haciendo la You boca know, agua. I think the children are starting Yeah. to feel the saliva running through their mouths. Ellos estaban ya pensando, They were already thinking, vamos a gobernar a los romanos. well, we're going to govern these Nos han Romans. gobernado a nosotros tanto tiempo. And they've done it to us for such a Nosotros long vamos time. a pisotearles. We will undo them. Ya no más seremos sus We tributarios. will step on them. We will not be No their más tributaries. nos van a controlar. They will not control us any longer. Les encantaba pensar así. They loved to think like that. Era la religión oficial. It was the official religion. Pero no querían plantearse But they didn't want to see reality. que eso estaba mal. That was wrong. Ni siquiera querían escuchar a su maestro, lo que les había dicho Jesús. Neither did they want to listen to what Jesus had said. Jesús les había advertido, Jesus warned them. pero no querían escuchar eso. So they didn't want to listen to that. Cuando alguna cosa no nos gusta, no queremos escuchar. When we don't like something, we don't want to listen. Los niños son especialistas para eso. Children are very good at that. Cuando algo no les interesa, When they're not interested in sí, something, sí. oh, yeah. Pero no están escuchando. They're not listening. No quieren They escuchar. want to listen. Tienes que cerciorarte You have to de que el be, niño escucha. you have to make sure that he listens. Ven The aquí. child listens. Come here. Escúchame, Listen to me. mírame. Look at me. Cuando saben que le vas a decir algo que no es muy When agradable they know para ellos, that you're going to tell them something that isn't very nice to comienzan a them, mirar a otro sitio. they start to look elsewhere. No, mírame a mí No, look at y escucha me bien lo que te voy a and decir. listen to what I'm going to say. Hay cosas que no queremos escuchar. There are things that we don't like to listen to. Muchos no quieren investigar la palabra de Dios Many don't want to investigate God's word porque sabe que la palabra de Dios les va a acusar. because they know that God's word shall accuse them. Va a pedir un cambio en sus actitudes. It will ask for a change in their attitude. El que tiene varias mujeres, The man that has many women, no solo la suya, not just his, sino otras, others, no quiere escuchar. doesn't want to listen. Sabe que la Biblia le va a pedir un cambio de He actitudes. knows that the Bible will ask a change of attitude. El que le gusta el juego He that likes to y play, está tirando su dinero con las likes máquinas to de gamble, juego, and who is gambling all the time No on quiere those escuchar. machines, doesn't want to porque listen. sabe que eso le va a prohibir Because they know that will ir a los prohibit casinos a tirar su dinero. going to the casinos to throw their money away. El que está maltratando a su esposa, The man that mistreats his verbalmente o wife físicamente, verbally or physically, no quiere escuchar doesn't want to listen porque sabe que eso le exigirá un cambio de actitudes. because he knows that it will ask of him a change of attitude. El que no quiere trabajar He that doesn't y want to quiere work vivir a costa de los and demás, that wants to live no under quiere escuchar by others' money, they don't want to listen porque sabe que eso le va a obligar because they know a they will cambiar de be actitud. obligated to change in El attitude. que trata mal a su prójimo The person that mistreats his no quiere neighbor escuchar doesn't want to listen porque sabe que eso because he knows that le that obliga a pedir perdón. will obligate him to ask forgiveness. Los discípulos no querían escuchar a The Jesús disciples didn't want to listen to cuando Jesus Él les dijo que iba a ser perseguido, when he said that he would be cuando Él persecuted. les profetizó que iba a ser He crucificado. prophesied his crucifixion. Y ahora estaban sufriendo las And consecuencias. now they were suffering the consequences. Estaban tristes porque su maestro había muerto. They were sad for their master had passed. Qué lindo es cuando los seres humanos basamentamos nuestra fe no en lo que nos dicen las iglesias, How nice when as human beings we base our faith No not upon what the church says, en lo que nos dice la tradición, not what tradition tells us, no en lo que nos dice un pastor not what a pastor o un tells cura us, or a priest, o un papá o una madre, or a father or mother, sino lo que nos dice la but Escritura. what the scriptures tell us. Tenemos que aprender a ser autónomos en nuestra fe We need to learn to be independent and autonomous in our faith. y a la vez debemos ser interdependientes como hermanos. And we need to be interdependent Pero as nuestra fe brethren. debe basarse en un escrito está. But our faith should be based upon and it is written. La historia de los caminantes de The Maús story of these men walking to nos Emmaus muestra shows que en la us vida habrán luchas. that in life we will have struggles. No estoy diciendo posiblemente, estoy diciendo afirmativamente, I'm not vamos a saying tener luchas. that we could possibly have troubles. No, we Vamos a will. tener muchas dificultades en nuestro camino, We will have difficulties on our path. unos más que otros, Ones pero more than todos others. vamos a tener We dificultades. will all have difficulties. Algunos erróneamente dicen, los ricos no tienen problemas. Some wrongfully say, well, the rich people, they don't have problems. Bueno, Well, analízalo bien. think about it very well. Y si puedes conocer And if you alguno, know some, te vas a dar cuenta que sí que tienen problemas. you will know, yes, Y a they do veces have son issues. más graves que los nuestros. And they're sometimes worse than ours. Ellos muchas veces envidian They so many times are envious el que puede sentarse en un hogar tranquilo y humilde of those that can sit in a home that is humble and they can a have comerse peace una sopa and have some soup, de beans, ¿no? bean soup,
o de vegetales or vegetable tranquilamente. soup, nice and peacefully. Esas personas envidian Those people are envious la tranquilidad of peace y hasta el anonimato. and even anonymity. Todos esos no lo tienen. They don't have that. No saben si la gente son amigos de ellos por dinero They don't know if their friends are really friends because of their money o por sinceridad. or because they're truly No saben si la sincerely gente se friends. enamora de ellos por dinero They don't know if others fall in love with them because of their money. o porque hay una real or atracción y because cariño. There's really a true attraction and care. Ustedes no saben lo que es eso. You don't know what that Yo is. no sé lo que es eso. I don't know what Porque that somos is. gente Because we are sencilla. people that are humble. Pero no envidiemos But let us not be aquellas personas que aparentemente lo tienen todo those people who apparently have it all porque les falta lo más importante. because they're lacking the most important. Notemos que Jesús Let us note that no Jesus está ajeno a su conversación. is not a stranger to his conversation. Jesús no se presenta como tal. Jesus does not present himself. Buenas tardes, Well, good soy afternoon. Jesús. I'm Jesus. ¿Os acordáis de mí? Do you remember me? No, no se presenta así. No, he doesn't. Dice que Not sus ojos like that. estaban velados. It says that Velados. his eyes were veiled. ¿Ya? Ellos estaban tan They tristes were so sad que probablemente hasta tenían lágrimas en sus ojos that maybe they had tears upon y their estaban tan eyes. imbuidos de sus pensamientos, They were so imbued tan centrados en su conversación, in their thoughts, so centered in que the no se dieron conversation, cuenta quién era ese extraño. that they didn't realize who that stranger was. Y más eran hombres. And they were men. Los hombres, dicen los The psicólogos, psychologists say that men, que tenemos pocas conexiones entre have los dos hemisferios cerebrales. very few connections between the two brain hemispheres. Entonces no podemos simultanear muchas tareas como las mujeres, So we can't really do many things at once. que tienen tantas conexiones We can't entre los multitask. hemisferios. They have so many connections in their hemispheres. Así que Women. si tú te quieres cerciorar So if you want que tu to esposo, tu novio, make sure that your boyfriend tu or your padre, husband, your father, tu amigo te your escucha, friend might listen, dile que te mire. tell him to look at you. Porque si está leyendo Because algo, if he's reading si está something, haciendo algo if he's doing something, y te dice sí, 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 says yes, 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 yes. mañana te dirá, yo God no will tell escuché you. eso, jamás me dijiste tú a mí eso. I didn't hear that. You never told me that. Yo te dije eso. But I told you. Y esa mujer parece que se va a desmontar. And it ¿Cómo va a seems ser? like that woman is going to fall apart. How Yo could it te be? dije que I told hoy you. nos íbamos a las 3 de la tarde. I told you that we were going to leave at 3 this Y afternoon. tú me dijiste, sí, sí, And you sí. told me yes, yes, yes. El hombre es sincero. The man is sincere. Él no está mintiendo, He's not lying, pero no se acuerda. but he can't remember. Porque él está tan centrado en lo que está haciendo Because he's so centered upon what he's doing que no puede escuchar y leer a la vez. that he can't listen and read at the same time. Yo no digo que todos sean así, I'm not saying that all are like that, pero en general. but in general. Yo eso lo he vivido en mi casa. I have lived it at home. A veces mi esposa me dice, yo te dije tal cosa. Sometimes my wife said, I told you that. ¿A mí me dijiste tú eso? You told me that? Mira, te puedo garantizar Look, I can que guarantee no me acuerdo de that I nada. don't remember a thing. Algunas dicen, Some say, mi marido es un mentiroso. my husband's a liar. Él me niega lo que lo he dicho yo. He denies the fact that I said it. Pero ¿cuándo se lo has dicho? But when did you say it? Tienes que tener cuidado. You have to be careful. Porque si él está leyendo, Because if he's si está haciendo reading, una actividad, If he's doing something, posiblemente te dirá, sí, 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 sí. he'll probably say yes, Pero yes, no yes, se va a acordar that he después. won't remember later. No está centrado en lo que te estás He's not diciendo. centered upon what he's Esos hombres telling you. probablemente estaban tan imbuidos, Maybe those men en were su so problema, imbued in their problem, estaban tan pensativos They con were lo que estaba pasando. so into the thought Era of what was happening. tan grave lo que estaba ocurriendo. What was happening was so, Afectaba tanto a su vida emocional it was affecting their emotional life que ellos ni se fijaron. that they didn't even notice. Ni se fijaron. They didn't notice. A veces llega una persona a algún lugar donde hay otros. Sometimes someone arrives where someone Es else una is, persona importante, an important un person, ser querido, a loved one. pero la persona está tan imbuida de sus The pensamientos person is so imbued in their own thoughts que ni siquiera se da cuenta que está ahí. that they don't even notice that they're there. Así es que esta historia yo la creo al pie de la letra. So I completely believe Tenían this los story. ojos velados. Their eyes were veiled. No reconocieron al extraño, a Jesús. They didn't recognize this stranger. Pero They lo didn't interesante es que recognize Jesús llega en el momento adecuado, But what's interesting is that Jesus arrives at the right en moment, un estado anímico negativo. in a very negative state that they were in. ¿No tenemos todos estados negativos, estados emotivos negativos? Don't we have negative emotional moments? ¿No pasamos todos por estados emocionales negativos Don't en we la have vida? negative emotional moments through our lives? Hasta los mejores hombres y mujeres Even the best men and women
Tú me dirás, Elías se fue al cielo. You might tell me, well, Elijah went to heaven. Y yo te diré, sí, pero And I will también tell you. estuvo deprimido. Yes, but he was depressed. Jonás hizo una gran obra en Nínive, Jonah did a great work in Nineveh, pero porque se le secó la calabacera se deprimió y se enojó. but he became mad and saddened when the plant dried up. David también emotivamente estaba bien desanimado. And David was very discouraged as well. Cada uno por cuestiones de naturaleza diferentes. Each and every one because of different circumstances. Pero en algún momento determinado, la tristeza, la melancolía But at a certain moment, sadness el and desánimo melancholy, discouraged, nos va a tocar a la puerta. will knock at our door. Intentemos respetar al que está en esa situación Let us try and respect the person that is in that situation. y no le amarguemos más la vida. And let us not make his life a lot more bitter. Porque algunos tienen la habilidad Because some de tomar la Biblia y decir, hermano, have the ability of saying, brother, está mal que tú te taking the pongas Bible triste. and saying, brother, it is No te bad for you puedes to be poner triste, sad. esto es pecado. You can't be sad. It Pero is mañana a esa sin. persona está triste. But tomorrow that person is sad. Porque a todos nos alcanza el infortunio, algún momento malo en la vida. Because misfortune and a bad moment in Un life momento de comes. tristeza no es el final. A moment of sadness is not the El end. problema es permanecer en esa The tristeza, problem is staying in that sadness. permanecer en ese estado depresivo, Stay in that depressive alargarlo en el tiempo. state, to lengthen it throughout time. Jesús lloró Jesus ante wept la tumba de su amigo before Lázaro. the tomb of his friend Lazarus. Somos seres emotivos, We are emotional pero beings. cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, But when we accept Jesus as our personal no Savior, podemos dejarnos llevarnos por emociones. we cannot let ourselves be No led on by tenemos our que dejar emotions. llevar We should not be por led on. principios. We need to be led on by principles. Y eso va a ser una lucha, And that will be a struggle. porque los principios y las emociones no siempre están en acuerdo. For principles and emotions are not always in agreement. La mayoría de veces están reñidos y discutidos. The majority of time, they don't agree. Hay personas que me dicen en consejería, There are people that tell me while I'm doing counseling, hermano, yo ya no amo a mi esposa. brother, I don't love No my wife siento anymore. lo mismo por I ella. don't feel the same things for her. Ok, That's fine. pero tu amor, ¿en qué se basó? But what was your love based ¿En upon? sentir algo? Upon feeling something? Si se basó en sentir algo, yo If te it was based comprendo, on that, well, then I understand. porque los sentimientos Because cambian. feelings change. Pero tú cuando le dijiste que estarías toda una vida, But when you told her you'd be by her side throughout her whole life, estabas estableciendo you were tu relación establishing sobre un principio. your relationship no upon sobre a una principle, emoción. not upon an emotion. Y qué lindo es tener esa excusa de la emoción, del sentimiento. And how nice it is to have that excuse of the feelings. Hay gente que dice, yo no voy a esa iglesia, And people that say, I'm not going to go to that porque yo church no siento que el Espíritu se mueve. because I don't feel the Spirit moving. La fe no es una cuestión de sentir, Faith, it's not a thing of feeling. la fe es una cuestión de vivir la fe. Faith is something De that needs vivir to el be principio. lived. The principle Mi that guía needs no to be debe ser el lived. sentimiento, My guide should not be feelings. porque si eso es así, Because if it is so, si aquí hubiese un coro de esos extraordinarios, if there were one of those wonderful, extraordinary en vez de choirs cantar here, yo, hubiera cantado un cantante de esos fabulosos, ¿no? instead of me singing, a fabulous singer could have sung, Entonces ustedes estarían maravillosos, and then you would be wonderfully well. estarían muy bien. You would be very well. Y saldrían diciendo, And qué you would go out bonito, saying, eso ha sido poderoso. How beautiful, that has been so powerful. Lo poderoso The no powerful es lo que yo siento, is not what I feel. es lo que Dios dice, It's what God says. es lo que Jesús dice, It's what Jesus es su says. palabra, It's His word. son sus principios. They're His principles. Eso es lo poderoso. That is a powerful Porque algún thing. día ya no habrá coro, For one day there shall not algún be día no habrán choir. cantantes There won't be extraordinarios, singers, extraordinary singers. algún día no habrán esas iglesias numerosas reunidas, One day there won't be those numerous churches gathered together. algún día estaremos solos en el camino. Someday we will be alone. Pero Jesús sale a su encuentro But Jesus goes to find them. y les pregunta And justamente He asks them lo que están hablando. about what they are De alguna talking manera nos dice Lucas 24:17, haciendo una transliteración, dice así, 24, o una 17, paráfrasis, it dice says, así, sé de qué estáis hablando I know of what you are talking, y yo os voy a orientar. and I'm going to orient you. Veo to que give an estáis orientation. tristes, I see me that you're preocupa sad. vuestro estado. I become saddened and worried Yo about os your quiero state. devolver la esperanza, I want to give you hope la once razón again, de vivir. the reason of living. Pero para que eso sea así, But for that to be yo so, necesito que vayamos a las Escrituras. we need to go to the scriptures. Lo mejor que puede hacer un ministro, The best thing that a minister can un do, orientador espiritual a spiritual o un orienter, cristiano sin ningún título,
or a Christian without any Cuando title, alguien tiene un problema, when someone has a problem, es ir a Él, is to go into estar him, con Él. be with that person. Pero no es estar ahí hablando, no estés triste, tranquilo, But not todo va a telling him, pasar. don't be sad, Es be dirigir fine, la atención de la persona hacia la Escritura. but lead their attention unto the scriptures. Mira lo que dice la Escritura. Look what the scriptures tell us. Mira lo que dice aquí. Look what it says Mira here. lo que dice Look allá. what it says there. Y entonces el Espíritu Santo se va a encargar de ayudar a esa And the persona, Holy Spirit will do his task of helping de that animarla, person, of encouraging de that person, fortalecerla, of strengthening de that eliminar person, esas brumas, esa niebla que la está confundiendo. of eliminating those dark moments, those clouds that are completely Lo surrounding que hace their que una lives. persona cristiana esté firme en la fe no es la simpatía del ministro. What makes a Christian person to be firm in the faith is not the sympathy of the pastor. Es su relación con Cristo. It is their relationship with Jesus. Porque muchos cuando el ministro no es simpático se van. Because when the minister isn't sympathizing, a lot of people leave. Es la fe en Jesús. It is the faith in Jesus. Mi relación con Jesús. My relationship Porque with Jesús está en el camino. Because Jesus is on that A path. Jesús no le es indiferente nuestro estado anímico. Jesus is not indifferent to our Él te está sad preguntando a ti emotions. cómo estás, He asks you cada how you're día. doing. Each day. cómo te encuentras. How are you Sabe doing? que tu esposa te abandonó, He knows that your o wife que tu has esposo left te you, dejó, or that your husband o que left tienes you, problemas en el hogar, that you have problems o in que the tienes home, problemas con tus hijos, or that you have problems with o que your no children, tienes trabajo, or that you don't have a job, o que eres ilegal y estás padeciendo una situación bastante triste. or you're undocumented and you're going through Y él difficult sale en tu situations. encuentro y te pregunta, ¿cómo And estás? he goes in your journey through your Vengo journey aquí and para asks, ayudarte, How are you? para animarte. Pero solamente será posible mi ayuda si tú recurres a las Santas Escrituras. I'm only here to help you, to encourage you, but my help will only help Si you tú if basas you tu vida en un escrito está. go to the scriptures, if you base your life upon it is written. Jesús se preocupa por nosotros. Jesus worries about us. Tomó una ilustración que es bastante gráfica e impactante. He took a very impacting and graphic Cuando él le dijo illustration. a sus oyentes, When he told his los hearers, cabellos de vuestra cabeza están contados. Even the hairs upon your head are counted. Imagínate, Imagine. miles y miles y miles Thousands and thousands de cabellos. of Y todos hairs, ellos los tiene contados el Señor. and they're all counted. Y eso lo dice el Señor, And the Lord tells para us que te that, des cuenta que su So that you preocupación know es profunda y responsable. that his worry is profound and a responsible one. Puedes contarle todo lo que te pasa. You can tell him all about what's going on in your Él te va a life, escuchar. and he will listen. No lo vas a cansar. You will not tarry. Nunca lo vas a cansar. You will not make Al him ministro tired. lo puedes cansar. You can tire a minister. A mí a veces me han cansado. I have become tired sometimes, Y tengo que confesar algo, and I have to confess something, que ya no lo quiero hacer más. that I don't want to do it anymore. A veces me he dormido al teléfono. Sometimes I have fallen asleep talking on the phone. Es tanto lo que habla la otra persona. The other person talks so much, Y hasta incluso de noche. and even at night, Ya tarde. late at Tanto y night, tanto y tanto. so much Que uno ya no puede más. that you can't bear it anymore, Y ahí me he quedado dormido. and I have fallen asleep. Hermano, Brother, Hermano. brother. ya cuando me despierto han When I pasado wake 2 o up, 3 horas 2 ahí or 3 durmiendo. hours have gone by, and I have been sleeping. Recuerdo que llamé a la persona al día siguiente. I remember I called the person the Dice, next hermano, day, se cortó la comunicación. and he said, brother, the call dropped. Ya. Al ministro lo puedes cansar, You can tire a minister, pero a Jesús no. but you can't tire Jesus. No importa la hora, It doesn't matter what time no importa la latitud donde te encuentres, or the latitude where you're found. no importa el problema, It doesn't matter lo what grande problem o pequeño que sea, you might have, as big or as small puedes as it might be. llevarlo a él, You can take it to him. puedes contarle todo. You can tell him all things. Aún al ministro hay cosas que no se le pueden There are contar, certain things you can't tell a minister, pero a Jesús le puedes contar todo. but you can tell Jesus everything. Mira lo que dice la sierva de Dios. Look what the servant Por of God favor, says. escucha, querido joven Please listen to your young person. y adulto, dice and así. adult as well. Presentad a Dios vuestras necesidades, Present your needs unto God, gozos, joys, tristezas, Sadness. cuidados. cares. No podéis agobiarlo ni cansarlo. You cannot tire him or burden him. ¿Qué podemos? ¿Qué no podemos hacer? What can't we do? Agobiarlo We cannot ni tire cansarlo. him or burden him. ¿No os ha pasado a veces que estáis hablando con un hermano y el hermano os dice, mira, estoy demasiado cansado. Haven't you spoken to a No me brother concentro con lo que me dices. once and they say, well, look, I'm so tired, I can't concentrate Pero on what you're Jesús saying. nunca se cansa. But Jesus is never No tired. se agobia. He isn't burdened. No, escúchate esto, And listen to this. no hay en nuestra experiencia Isn't there in our experience, ningún pasaje tan oscuro there is no
darker passage in our experience que Él no pueda desenredar. that he cannot undo. Este texto es fabuloso. This text is fabulous. Está en el camino a It is Cristo. in the steps to Christ. Compren este libro si no lo Buy tienen. this book if you don't have it. Léanlo. Read it. Y si lo han leído, léanlo otra And if vez. you've read it, read it again. Dice, no hay It says there en nuestra there experiencia is not ningún pasaje tan oscuro in our experience que Él anything no pueda desenredar. dark enough that he cannot undo. No, que yo estoy muy mal. No, I'm so... Ni te imaginas el problema que yo It's such a tengo. bad situation. You can't even imagine the situation Sí, es that I'm in. probablemente como ser humano no me lo imagino. Probably as a human being I can't imagine it, Y ni puedo entenderlo. nor can I understand it. Como ya os comenté de una hermanita que me decía, As I mentioned to you in the past, the sister that told usted me, no sabe lo que es you don't know what it's like perder a la mamá, to lose your mother, inmediatamente perder al hijo then lose your y después child, perder al and esposo, then lose your husband. uno detrás de otro. One after each other. Dije, sí, no lo puedo And I said, entender. no, I can't understand that. Pero Jesús sí. But Jesus can. Jesús puede entender eso. Jesus can understand that. No hay pasaje tan oscuro que Él no pueda desenredar. There's nothing dark in our lives that he cannot undo. Ninguna calamidad puede acaecer al más pequeño de sus hijos. Calamity can come upon any of the Ninguna smallest ansiedad puede asaltar el children. alma. No anxiety can come upon the soul. Ningún gozo alegrar. Nor any joy, Ninguna oración sincera escaparse de los labios. any sincere prayer that can leave the lips Sin que el Padre Celestial esté al tanto de ello. without the Heavenly Father being knowledgeable of it. Sin que tome interés inmediato. Or without him taking an immediate interest. ¿Qué hace el Señor? What does the Lord do? Cuando le presentamos nuestros problemas, When we present our problems to him, toma interés inmediatamente. he quickly takes interest. No te dice, espérate que no tengo He tiempo. doesn't say, wait, I don't have time. Espérate que tengo otras cosas que hacer. Wait, I have other things to do. Inmediatamente. Immediately. ¿Por qué nos rezagamos para presentarle nuestras peticiones a Él? Why do we hold back and not present our petitions before him? Él nos escucha. He listens. Él nos comprende. He understands. Los caminantes de Maús le explicaron todo lo que les agobiaba. These men that were walking to Emmaus Tenían ideas explained equivocadas. what was going on. They had wrong Y ideas. Jesús And Jesus le refirió todo lo que el Antiguo Testamento decía acerca del Mesías. told them about what the Old Testament said about the Messiah. Qué poderosa es la palabra, hermanos. How powerful the Word of God is. Cuántas miles y miles de almas a través de todos los tiempos se han visto fortalecidas, esperanzadas y conducidas por la palabra de How Dios. many thousands and thousands of souls have been encouraged and given hope through God's Word. Y aprovecho para decirte, And I will take si this descuidas time la to lectura tell de la you, Biblia, if you don't read the Bible, vas a tener problemas en tu vida de fe. you're going to have problems in your life of faith. La vida de fe, The life of faith, precisamente se llama así, es la vida de fe. that is what it's called, the life of Es faith. la vida de las It is convicciones. a life of conviction. Pero esas convicciones tienen que tener una raíz But those convictions need to be rooted en somewhere la palabra de Dios. in God's Word. Ahí es donde nosotros tenemos que fundamentar That is nuestra where fe. we need to found ¿Tienes our problemas faith. en el matrimonio? If you have problems in your marriage, Debes profundizar en la palabra de Dios. then you need to search in God's Word. ¿Tienes problemas sociales, You have social problems, laborales, or work de problems, salud? or health problems, Profundiza en la palabra de Dios. search in God's Word. Ahí está la clave, There you will find the key lo que tú debes hacer, to what you lo need que to tú do, debes creer, what you need lo to que tú debes believe, what pensar. you need to think. No es lo que te diga el consejero. It isn't what your counselor tells you. Algunos me han dicho, hermano, el consejero matrimonial que visitamos nos ha aconsejado separarnos. Some have told me, well, my marriage counselor has told me that we need to get a divorce. Dice Lucas 24:26, comenzando desde Moisés y de todos los profetas les vino refiriendo todo lo que se decía acerca de él. Starting, it says here in Luke chapter 24, starting from the prophets, he told them everything that had No been es lo que prophesied dice la about. iglesia, It isn't what the church tells es lo que us. dice la Biblia, It is what the Bible tells no es lo que us. digo yo, It is not what I say. el que está aquí predicando. Neither is here preaching. Es lo que dice la It Biblia, is what God's word says. no es lo que lo que dicen mis It padres, isn't what my parents es say. lo que dice la It Biblia, is what the Bible says. no es lo que dice el Estado, It isn't what the es state lo que dice says. la Biblia It's what the Bible says. con asuntos de fe me refiero. In regards to things of faith. En el tiempo del fin, In the times of the end, el pueblo de Dios será perseguido. the people of God shall be persecuted.
Y nosotros tendremos que estar bien cimentados en la palabra de We need Dios. to be really firm in God's word. Solo los que estén bien cimentados Those that are firm en in la God's palabra de word. Dios. ¿Y quién es la palabra de Dios? ¿Qué es la palabra And de what is Dios? the word of God? Es Cristo. It is Christ. Él es el pan de vida. He is that bread of life. Él es el agua He is the que water salta para la vida eterna. that springs Él es up la for luz del eternal mundo. life. He is the light of Es the world. Cristo. It is Christ. Esos hombres necesitaban abrazar a Cristo, Those men needed to hold on to reconocer a Christ, Cristo, to recognize Christ, reconocerle en la profecía to recognize him in y prophecy, entender que Cristo tenía que morir. and to understand that Christ en el needed lugar to de die ellos. in their place. Hoy, si escuchamos la voz If we hear his del voice Señor, today, no endurezcamos let us nuestros not corazones. harden our hearts. Llega un momento en el camino que debemos tomar una decisión. There is a time on our journey that Ya we la need to make noche se decisions. había cernido sobre ellos, Night had come upon them. tenían que entrar en la casa. They needed to go inside. Y Jesús parecía que seguía de And largo. it seemed as if Jesus kept Los, on walking. los caminantes le dijeron, The men that were walking with him told him, quédate con nosotros. please stay with us. Jesús parecía que no hizo mucho caso. It seemed as if Jesus wasn't Pero paying ellos le attention, insistieron, but they insisted. quédate con nosotros. Stay with us. Y Jesús entró con ellos. And Jesus went Allí inside estaba with them. preparada una cena humilde, Their humble sencilla. dinner was prepared. Y Jesús levantó sus manos para bendecir el Jesus alimento. lifted up his arms Y to bless entonces the meal. observaron sus manos horadadas por los clavos, las marcas. And they saw the wounds on his Y ahí hands. ya sus ojos fueron abiertos. And their eyes were Y reconocieron a completely open. Cristo, su Salvador personal. And they recognized Jesus as their personal El que Savior. murió en el Calvario, He that died on ahora Calvary. resucitado y vencedor, Now resurrected and an a overcomer su lado. by their side. Y entonces fueron And felices. then they were happy. Y en esos momentos Jesús And desaparece. at that moment Jesus Y la disappears. Escritura nos habla And the de que ellos scriptures regresaron a Jerusalén. Tell us that they Imagínate a esos dos hombres returned. Jerusalem, imagine those two men. corriendo. Esto no les Running. importa la noche. They matter. No les importa el camino. Does not matter the No way saben of night. dónde están, dónde pisan. They don't know Su where they objetivo are. es llegar a Jerusalén y contar las buenas nuevas. And where they step, but their objective is to tell the good news when they arrive at Cuando Jerusalem. un cristiano acepta a Jesús, When a Christian accepts Jesus, al Jesús de las the Escrituras, Jesus of the y Scripture, acepta su doctrina, They accept his acepta doctrine. sus enseñanzas, they accept his se teachings, debe constituir en un elemento de integración. it should be instituted as a system of Se debe integration. constituir en una luz, It should be constituted of light, en un predicador de las buenas a nuevas. preacher of the good news. Jesús no se impone a nadie. Jesus does not Parecía que pasaba de largo, hurt anyone, but it seems as if he were going to keep going. como parecía que estaba dormido en la As barca. if it seemed that he was Pero no es sleeping así. on the boat, but it Jesús wasn't sabe so. cuál es nuestra verdadera condición. Jesus knows Pero si that- esos hombres no hubieran insistido, But if those men had not insisted, Jesús hubiera pasado de largo. Jesus would have left. Debemos insistir. We need to insist. Ahora es el momento. Now is the time. Insiste en buscar a Cristo. Insist in seeking Jesus. Insiste en comer el cuerpo de Cristo. Insist in eating Christ's body. Bebe su agua. Drink his water. Estudia su vida. Study his life. Apropiate de sus méritos. Appropriate yourself. Deleítate en his su merits. salvación. Delight in his salvation. En Jesús hay todo lo que tú necesitas. In Jesus you will find everything that En you Cristo need. vas a encontrar toda la satisfacción que tu alma precisa. In Christ you will find the satisfaction Jesús that es la palabra. your soul thirsts for. Dice que el que cree en Él no se perderá, Jesus is the word, whoever sino que believes in tendrá him vida shall eterna. not perish but have everlasting life. Y el resultado será que buscarás a otros para contarles cuán grandes cosas Cristo ha hecho por ti. And the result will be that you will seek others to tell of what great things the Si Lord has has done for you. descubierto a Jesús en tu camino, If you have discovered Jesus on your journey, llévalo a otros. take him to Compártelo con others. otros. Share him with others. Termino con unos textos. I will conclude with Es some un texto. text. It's one text. Dice Salmos 34, 18. In Psalm 34 verse Cercano 18, está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. it says, "The Lord is nigh unto them that are of a broken heart, and saveth such as be of a contrite spirit." La versión italiana, hay una versión italiana que dice el Señor The Italian version says, "The Lord está cercano is near a los que tienen un corazón those afligido, that have an afflicted heart, pesado. that are Salva a burdened. los humildes de espíritu.
The humble in La versión spirit. francesa The dice, el French version Señor says, the Lord está cerca is near de aquellos que tienen un corazón roto those who have a broken heart y salva a los que la mente está en el desaliento. and saves those whose mind are in discouragement. Y en inglés, And in una de las English, versiones dice, el one of the Señor versions says, the Lord está allí is para rescatar a todos there to los que rescue están all desanimados who are discouraged y han perdido la esperanza. and have given up hope. Cada versión nos está mostrando Every version que shows Dios está con nosotros that God is with y us que Dios quiere darte la and that esperanza, He wants to give que you Dios hope, quiere devolverte la that alegría He y el wants gozo to en give tu you corazón. that joy and happiness in your heart. Ese es once mi again. deseo y mi oración. That is my desire and prayer. Amén. Amen. Praise the Lord. Alabado sea el Señor, The word has been spoken que ha sido hablada la palabra with energy, con energía and now may it find a response in His people. y ahora que encuentre una respuesta en su pueblo. We have now, after the service, Después del servicio, we want to make sure that everyone is invited queremos